मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जादू के तोड़ का या जादू के इलाज का जो तरीक़ेकार हैं वो उसको हम बताते रह जाएंगे, उसकी सीरीज़ है ये। बेशुमार जादू के तोड़ के किताब मौजूद हैं। उन बेशुमार किताबों में बेशुमार चीज़ें बताई गई हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कोई उन्होंने कवायद व ज़वाबित नहीं लिखे हैं, बल्कि लोगों ने फिर उसको एक तिजारत का ज़रिया बना लिया। जब किसी एक्सपर्ट या आलिम ने उसका जो है कोई फार्मूले के तहत उसका इलाज किया तो उस फार्मूले को लेके लोगों ने कहा कि हमारे अकाबरों का ये तरीक़ा है और फिर उस पे चलते रहे। जबकि ये ऐसे ही है कि कोई भी अगर टॉपिक हो, जैसे कोई दीनी टॉपिक हो, रिलीजियस टॉपिक हो, मज़हबी बात हो, तो हम मुफ्ती साहब से अगर पूछते हैं तो मुफ्ती साहब जिस तरह से हमें समझाता है वो तरीक़ा अमूमी तौर पे हम नहीं जान सकते। किसी भी मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी का तरीक़ा ले लें तो जितनी तफसील से, जिन शराइत से या तरीक़ेकार से एक आलिम फाजिल मुफ्ती साहब आपको सजेस्ट करेगा कि किस तरह का जानवर होना चाहिए, उस जानवर में कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस जानवर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और उसमें कितने हिस्सेदार हो सकते हैं, कितने हिस्सेदार नहीं हो सकते, तो ये एक आलिम फाजिल या एक्सपर्ट बता सकता है, क्योंकि वो रिलीजन के एक्सपर्ट होते हैं, मज़हब के उलूम में मज़हब के माहिर होते हैं। इसी तरह हर एक इल्म का जब तक आप लोगों को महारत नहीं है, आप लोग जब उस तरीक़े से चलते हैं तो वो एक समझो कि आप लोगों की अपनी गलती है। उस तरह करने से रुजयतें भी होती हैं, उस तरह करने से जादू और शिद्दत पकड़ जाता है, उस तरह करने से बीमारियां, तकालीफ बढ़ जाती हैं। अमूमी तौर पे लोगों ने ज़ुहल की सारसती के इलाज के लिए जो है काली दाल माश का इंतखाब किया। अब जब उन्होंने इसका इंतखाब किया, वो वक्त था, फ़र्ज़ करो कि ज़ुहल राज्य था। ज़ुहल यानी सैटर्न was retrograde in Aquarius। ज़ुहल राज्य था बुर्ज दिलों में। तो अमूमी तौर पे क्या करते हैं आमलीन, किताब देखी, किताब में लिखा हुआ है ज़ुहल का सदका है काली दाल माश, काले तिल, इसका काले तिल और सूरजमुखी के बीज। अब ये पढ़ के ये हो गए सदके। अब वो सदके क्या करने हैं भाई? दरिया में डालने हैं, जलाने हैं, किसी जानवर को खिलाने हैं, वो पता ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, फिर बुक में देखा कि तरीक़ेकार क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है हांडी का अमल। भाई हांडी का अमल हमारे मुतक़द्दमीन, हमारे अकाबरीन ने इसको किया और लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। तो भाई वो इस तरह नहीं करते थे। हांडी का अमल भी
कोई अमूमी अमल नहीं है। हांडी का अमल भी अगर सही तरीके से हांडी का अमल किया जाए तो वो स्पेशल अमल होता है। जबकि अमूमी तरीक़ाकार ये है कि अगर ज़ुहल बुर्ज दिलों में राजे हो, उल्टा हो, तो उस वक्त दाल माश दी जाएगी। अगर उसका सयारा कोई और जगह पे बैठा होगा तो उसकी जगह पे कहीं कोयला सदका दिया जाएगा, कहीं कोई और चीज़ सदका दी जाएगी। ये चीज़ें तब्दील होती हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो सदक़ात दिलाते हैं और बाद में आप लोगों से उन सदक़ात के देने के बावजूद अगर आप लोगों के मरीज़ों को, जो लोग आपके पास आते हैं, उनको शिफा हासिल नहीं होती है तो वो उनकी गलती भी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी लाइल्मी होती है। हम उनको गलत सदक़ात दिलाते हैं। और अनासर का जो तनासुब है उसका भी आम लोगों को पता नहीं है। इसी तरह आमलीन लोग जो होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होती है कि कौन सा सदका किस सितारे से ताल्लुक़ रखता है, वो सितारा उल्टा है या नहीं है। तो अब कैसे इसको इलाज किया जाए? मिसाल के तौर पे मैंने कुदरती बंदिश को तोड़ने के लिए, आसमानी बंदिश को तोड़ने के लिए जब शहाब साकिब जब निकलता है, नज़र आता है, तो उस वक्त जब पढ़ा जाता है तो वो बंदिश खुल जाती है। अब शहाब साकिब अगर आप अंदर कमरे में जाके किसी को कहें पढ़े तो वो नहीं खुलेगा। जब उसको ऊपर छत पे जाके बंदा या कहीं और बुलंद मकाम पे जाके वहाँ से शहाब आसमान की तरफ नज़र करता हुआ जब ज़िक्र या विरद अल्लाह ताला का इसम पाक पढ़ता है तब वो बंदिश खुलती है। इसी तरह से जो हांडी का अमल है, लोगों ने फिर कारोबार किया और फिर लोगों को डराया भी कि इसको हर कोई नहीं कर सकता। इससे जो है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल ये है, हर आदमी इसको नहीं कर सकता। ये तो हर आमिल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हर आमिल नहीं कर सकता। आमिल कुछ लोग होंगे जो उस चीज़ को जानते होंगे। इसी तरह उलमा जो हैं, जो इसको जानते हैं, वो इसको करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हांडी का अमल किया जाता है तो हांडी या वो सदक़ात जो हैं काले कपड़े में डालने हैं या सुर्ख कपड़े में डालने हैं या सफ़ेद कपड़े में डालने हैं या पीले कपड़े में डालने हैं, ये कौन बताएगा? ये किताब में तो ऐसे ही लिख दिया, तो सब लोगों के लिए वो ही नहीं होता। तो इसके लिए मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि उसमें डाल देते हैं काली दाल माश, काली दाल माश। अब ये अगर ये अमूमी होता है, ये जो एटम है ये अमूमी होता है। खसूसी मिसाल के तौर पे अगर बुर्ज होत है, अब बुर्ज होत का जो सदका है वो क्या होगा? अब बुर्ज होत है और बुर्ज होत को पाइसिस कहते हैं। इफ़ देयर इज जुपिटर रिवर्स इन पाइसिस, बुर्ज होत में अगर राज्य हो, राज्य या उल्टा हो मुश्तरी, तो अब हम क्या करेंगे? हमें दाल माश काम नहीं आएगी। हमें दाल माश यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। अगर किसी आदमी को, अगर आपके पास मरीज़ आ रहा है, आप देखते हैं, उसका जब आपने जायचा देखा या आपको आपकी रूहानियत ने बताया कि इसको मुश्तरी उल्टा है, उसका असरात है और बुर्ज होत में बैठा हुआ है, तो आप इसका इलाज क्या करेंगे? तो उसके लिए बुर्ज होत जो है ये हैवानी है, हैवानी बुर्ज है, हैवानात से ताल्लुक़ रखता है। एनिमल्स ज़ोडिकल साइन, एनिमल्स ज़ोडिकल साइन है ये।
अब जब ये अब मुश्तरी उसमें है, तो ये मुश्तरी है यानी जुपिटर। तो अब इसका सदका जो होगा मछली होगी। अब वो मछली किस रंग की हो, तो उस मछली का रंग बेहतर है कि पीला या सुर्ख उसको स्केल्स होने चाहिए या पीले स्केल्स होने चाहिए। अब अगर वहाँ पे बुर्ज होत में इसके साथ में जो है इसके साथ में अगर वहाँ पे जुपिटर एंड सैटर्न, अब यहाँ पे ये दोनों उल्टे हैं। तो उल्टे होने की वजह से क्या होगा कि हम इसके साथ जो होगा मछली यानी फिश, और इसके साथ जो होगा दाल माश, तो इसको ऐड करेंगे यानी मछली फिश एंड ब्लैक ग्रेम्स। अब इसको हम ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद जब इन अशिया को अगर कोई और तरीक़ेकार और चीज़ें होगी तो उसमें तब्दीली हो सकती है। मैंने कहा कि अगर हम किसी का जायचा बनाते हैं तो कभी एक सयारा उल्टा होता है, कभी दो होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो जितने बढ़ जाएंगे इस वजह से उनकी जो अज्जा में तरकीब होगी वो तब्दील हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने बुक्स में देखा कि हांडी को ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हर हांडी में अगर आप जलाएंगे तो जादू ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अगर आपका उल्टा आंसर के साथ उसकी जो अगर हो गई तो उसमें शिद्दत आ जाएगी, आपकी तकालीफ और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मछली और दाल माश को हम कहाँ डालेंगे, तो इसके करीब तरीन जो है ये है होत, ये है हमल और ये है सोर। ये देखें, ये हो गया आबी, ये हो गया आतिशी और ये हो गया खाकी। तो अब इनमें फ्रेंडशिप है, यानी ये है वाटर और ये है अर्थ। इसको हम छोड़ेंगे, अब इसमें डालेंगे। अब इसका बुर्ज सोर का जो दिन है जो सयारा है उसको समझो। तो हम उसको बुर्ज सोर में उस सदकात को डालेंगे। अब बुर्ज सोर क्या है? खाकी, सख्त मट्टी, पथरीली ज़मीन और दिन इसका जो है जुम्मा। रंग सुर्ख गोल्डन। तो अब जो होगा हम मछली को, यानी मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि आम लोग भी समझें। टारस का जो टारस ये जो है अर्थ से ताल्लुक़ रखता है। राकी टाइप ऑफ मट्टी जो है, टाइप ऑफ अर्थ जो है राकी एरियाज़। और डे जो है फ्राइडे। अगर हम आवर को इस्तेमाल करेंगे, सात को इस्तेमाल करेंगे तो वेनस। और कलर जो है सुर्ख। तो अब हम मछली फिश प्लस ब्लैक ग्रेम्स प्लस रेड क्लॉथ,
تو اب اجزاء ہو گئے مچھلی، کالی دال ماش ثابت، چھلکے سمیت، اور سرخ کپڑا۔ اب ان چیزوں کو ہم جو ہیں لیں گے، اور یہ اجزاء ہو گئے۔ اب جو ہم ان چیزوں کو لیں گے، ان اجزاء کو لے کے اور سرخ کپڑے میں رکھیں گے، سرخ سوتی کپڑے میں ڈال کے اس کو مریض کے سر سے پھرائیں گے، واریں گے، سر سے گھمائیں گے، اور اس کو جب ہم کسی کے ہیڈ سے یا جسم سے روٹیٹ کر کے اینٹی کلاک وائز اس کو ہم پتھریلی زمین ہو، سخت زمین ہو، باہر کہیں میدان ہو جہاں سے عام لوگوں کی آمد رفت کم ہو، وہیں پہ اس کپڑے کو رکھ کے چھوڑائیں گے مچھلی سمیت، مچھلی دال سمیت۔ اب یہ ہو گئے اسپیشلی ایک علاج کا طریقہ کار۔ تو اس کو، اس مریض کو اس سے شفا حاصل ہوگی بغیر پڑھائی کے۔ اگر پڑھائی ہے تو اور بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا تو ایسٹرالوجی آپ لوگوں کو ایک طریقہ جو صدقات کا ہے، توڑ کا ہے، جادو کے توڑ کا ہے، ان بد اثرات کو ختم کرنے کا ہے۔ جو بد اثرات ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، ان کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں یا لوگوں کو ہانڈی بنا کے ان کا علاج کرتے ہیں، تو وہ صرف کاپی کرتے آ رہے ہیں۔ ایک بندے نے کیا، لکھا بک میں، پھر دوسرے نے کیا، ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، لوگوں کو شفا نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کو وہ اجزاء ہی، ترکیب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو صدقات بتاتے ہوئے یہی بتاتا ہوں کہ عمومی طریقہ جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ اور ہیں، اسپیشل طریقہ اور ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر آپ میگزین پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے زوڈیکل سائن ایریز، آپ پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے اس طرح سے، تو اس میں وہ عمومی ہے۔ اگر آپ اسپیشلی کسی کو پڑھنا چاہتا ہے اپنے بارے میں کوئی، تو اس کی ایک نیٹل چارٹ بنتی ہے، برتھ چارٹ بنتا ہے، ذائچہ بنتا ہے، کنڈلی بنتی ہے، ان میں ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، اور ان کے صدقات دیکھے جاتے ہیں، ان کی باتیں دیکھی جاتی ہیں، کمزوریاں اور طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک عالم کے پاس بندہ پہنچتا ہے، صاحب علم کے پاس، تو وہ اس کی پوری مکمل ڈیٹا بھیجتا ہے، ڈیٹا بھیج کے، اور جب اس کا صدقات نکلتے ہیں تو وہ ان کو بتائے جاتے ہیں، تو اس سے جلدی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ عمومی طور پہ دیکھیں، ہر ایک کہتا ہے یہ عمل کرو، وہ عمل کرو۔ بھائی عمل تو کرتے ہیں سب لوگ، لیکن کیا حرف میچ ہوتا ہے؟ تو اب وہ صاحب علم جس کو اس علم کا پتہ ہے وہ بتائے گا کہ یہ حرف آپ سے میچ ہے، اسے کریں، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں۔ اسی طرح علاج جادو جنات ہو
شیاطین ہو، نظر بد ہو، ان کے علاجات میں اگر کسی کو ایسٹرالوجی کی نالج نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ایک پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے کہ اگر اس نے اینٹی دے دیا صدقہ، یعنی اگر کالی دال ماش آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جتنی بھی، تو اس میں یہی ہے کہ اس کو ڈال کے ہانڈی میں ڈال کے اور جلاؤ۔ تو بھائی ہر وقت ایک صدقے کو آپ جلا نہیں سکتے، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ پہلے ہی سمجھو کہ ان کے لیے ہیٹ اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، تب اس کو آپ ہیٹ دے رہے ہیں سمجھو، یعنی سمجھو ایک آدمی کو ہے ہی گرمی کے اثرات اور اس کو اور گرمی دے رہے ہیں، تو اس کو کہاں سے شفا حاصل ہوگی؟ میری باتیں یہ تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن مجھے جو ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتانا پڑ رہی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیا اور کہا ہمیں صدقات بھی بتا دیں، یہ کنڈلی بھی بنا دیں، یہ بھی بنا دیں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس پیچھے لگے رہتے ہیں اور سمجھو کہ پریشان کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ ابھی ہمیں صدقہ بھی بتا دو، ابھی ہم یہ بھی کریں، ابھی ہم وہ بھی کریں، ابھی یہ مسئلہ بھی، اب وہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ، وہ اس بندے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تو آپ لوگوں کو اتنا ٹائم کہاں سے دے؟ اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی انفارم کیا تھا کہ لوح شمس جو ہوتی ہے وہ بنانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسے تو فوٹو اسٹیٹ یہ یا بنی بنائی ہوئی تو آپ لوگوں کو ہزاروں کروڑوں مل جائیں گی، لیکن ان کے جو شرائط ہیں وہ کتنے لوگوں کے شرائط کے لیے وہ ایک عامل اس کے لیے بنائے گا؟ عامل ایک بندے کے لیے ہی بنا سکتا ہے، اور وہ بھی جب ان کے اتنے بڑے صدقات دے سکے۔ اب آپ اس موکلات کا پورا صدقہ ہی نہیں دے رہے ہیں، اس کی بخور ہی نہیں کر سکتے اس پوری، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں لوح شمس بنا کے دو، تو یہ نہیں ہوتا اس طرح سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے ان چیزوں کو کاروبار کے لیے استعمال کیا کہ بھائی لوح شمس ہم سے بنواؤ، لوح مشتری ہم سے بنواؤ، فلاں ایمولیٹ ہم سے بناؤ۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر جو ہے اس علم کی طرف سے لوگ بدگمان ہو گئے اور غلط سمجھنے لگے، جبکہ اس علم کا قصور نہیں ہے، نہ ہی جو ہے اس بندے کا کوئی قصور ہے۔ قصور یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے اس کا پتہ ہے۔ تو اسی طرح سے اور وہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل ملے، بھائی عمل آپ کے کس کام کا جب تک آپ کو نالج نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آپ کو بنی بنائی ہانڈی بنا کے دے رہا ہے تو ہانڈی کو کیا دریا میں ڈالنا ہے یا خشکی میں رکھنا ہے؟ تو اس چیز کو جب تک آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو ہانڈی بنانا مریض کے لیے اور عامل کے لیے خود تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ یہ میری جو ویڈیوز ہیں یہ خالص علمی ہے، اس کو اسکالرز ہی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا حافظ۔